Alright class, this is the learning outcome for 3.2 resistivity. At the end of this chapter, students should be able to define resistivity, use resistivity, rho equals RA per L. Okay class, in the subtopic of 3.2 resistivity, first, I would like to explain about the resistance R. Resistance ini merupakan kerintangan, ya. What is resistance? Resistance is defined as a ratio of the potential difference across an electrical component to the current passing through it. So it here will refer back to the electrical component itself. Kerintangan merupakan nisbah bagi beza keupayaan yang merentasi komponen elektrik terhadap arus yang melaluinya. In mathematically, we can write the equation as R resistance equals to the V per I, where V is a potential difference or voltage and current I, or I is the current. Okay, so here the potential difference, the SI unit that you are going to use is volt. Volt. Or the symbol itself is capital V. For the current I, you are going to use the unit of ampere. Or the symbol is capital A. Resistance also, it is a measure of the component's opposition to the flow of the electric charge. Okey, kerintangan ini juga merupakan pengukuran bagi komponen punya penentangan, ya. Penentangan bagi komponen, penentangannya terhadap pengaliran bagi charge elektrik. Okey, ataupun arus elektrik lah. It is a scalar quantity and its unit is ohm. Okey, so means that resistance ni dia merupakan skala kuantiti. Okey, so kita akan dapat bila dianya adalah skala kuantiti, okay, means that resistance ni only has a magnitude. Okay, dia cuma ada magnitude sahaja, ya. Okay, and the unit for the resistance is ohm. Okay, tolong guna ohm lah kat sini, ya. Okay, ataupun boleh juga declare sebagai volt per ampere. Okey, tapi kita jarang nak guna volt per ampere ni, ya. Okey, once kamu dah tahu dia adalah resistant, so unitnya mestilah ohm. Okey, ini adalah simbol bagi ohm. In general, the resistance of a metallic conductor increases with temperature. Okey, so secara umumnya kerintangan bagi konduktor metalik akan bertambah dengan suhu. Okey, yang ini secara umumnya lah. Okey, but if the temperature of the metallic conductor is constant, hence its resistance also constant. Okey, untuk statement ni,
Kalau katalah konduktor metalik kita tu, okey, suhu baginya adalah seragam ataupun mala ataupun tetap, bermaksud kerintangannya juga akan menjadi tetap. Second part, I would like to explain about the resistivity. Okey, resistivity ni maksudnya adalah ketahanan. Okey, simbol untuk resistivity kita akan menggunakan rho. Okey, so first, what is a resistivity? Resistivity is defined as the resistance of a unit cross-sectional area per unit length of the material. Baiklah, resistivity ataupun ketahanan ini didefinisikan sebagai kerintangan bagi unit luas keratan rentas per dengan unit panjang bagi sesuatu bahan. Okay, in mathematically, we can write it as rho equals to the RA per L. Okay, persamaan ini kita just base balik kepada definition yang diberikan tadi ya. Okay, where L is the length of the material, A is a cross-sectional area. So, R yang kita ada dekat sini ni akan merujuk kepada resistance. Okay, for the materials. Okay, so our resistivity is a scalar quantity. Okay, bermaksud it only has a magnitude. Dia cuma ada magnitude sahaja. And the unit for the resistivity is ohm meter. Resistivity is a measure of a material's ability to oppose the flow of an electric current. Okey, bermaksud ketahanan bagi sesuatu bahan ini merupakan keupayaan sesuatu bahan untuk menentang pengaliran arus elektrik. Okey, yang melalui bahan berkenaan lah. Okay, in the some of the others, it also known as specific resistance. Okay, yang ini terms lain lah untuk resistivity ya. So, kita ada konsep kat sini ataupun term dia adalah specific resistance. Okay, so maksudnya setiap bahan, okay, kita akan ada nilai bagi resistivity-nya lah. So, lain-lain bahan kamu akan dapat nilainya berbeza ya. Okay, so we look at the next point. Okay, the resistivity depends on the type of the materials and on the temperature. Okay, means that untuk part ini, resistivity ini sebenarnya dia bergantung kepada jenis material. Okey, dan juga dia juga bergantung kepada suhu. Okey, seperti apa yang saya terangkan tadilah. Okey, kalau kamu ada pelbagai bahan, maksudnya setiap bahan-bahan berkenaan akan mempunyai nilai resistivity-nya yang tersendirilah. Dan ianya juga bergantung kepada suhu. A good electric conductor have a very low resistivity.
And good insulator have very high resistivity. Okey, untuk konsep ini, okey, kalau kita ada bahan pengalir. Okey, bahan pengalir ni adalah ia mempunyai kerintangan ataupun ketahanannya yang sangat rendah. Okey, bermaksud dia boleh mengalirkan arus dengan baik ya, itu konduktor. Okey, manakala untuk good insulator, okey, ataupun penebat yang baik, dia mesti mempunyai ketahanan ataupun kerintangan yang sangat tinggi. Okey, means that kalau untuk penebat, kita kena ada high resistivity lah supaya tiada ataupun arus yang lalu dalam bahan berkenaan adalah sedikit. Okey, ataupun kurang lah. Okey, berbanding dengan konduktor, kita perlu ada low resistivity ataupun nilai kerintangan yang rendah lah. Kenapa? Sebab kita nak dalam bahan berkenaan arus dapat mengalir dengan baik. Okey, itu konsep dekat sini lah. Baiklah kelas. Okey, just now from the equation 3.2, we know that our resistance of a conductor depends on the length and cross-sectional area. Okey, tadi kita ada ketahanan ya, ataupun resistivity tadi, rho equals to the RA per L. Okey, daripada equation ni, kalau kita jadikan R sebagai subjek, kita akan dapat R bersamaan dengan rho L perkan dengan area. Okey, daripada equation ni kita akan tahulah bahawa rintangan ini ya, kerintangan ini dia akan bergantung kepada panjang bagi material yang digunakan, serta ianya juga bergantung kepada luas keratan rentas lah bagi material yang digunakan. Okey, daripada equation ni, hubung kaitnya kita boleh keluarkan sebagai resistance R berkadar teruslah dengan panjang bagi sesuatu material, dan juga kerintangan R ni juga berkadar songsang ya, dengan luas keratan rentas. Okey, bagi sesuatu bahan. Okey, dan biasanya bahan ini apa-apa material lah ya. So dekat sini kita ada contoh beberapa material. Okey, example silver lah. Katakanlah you ada wire of a silver Okey, ini wire lah. Dan materialnya menggunakan silver. Okay, means that untuk wire ni, dia mesti ada apa? Panjang. Ni L dia. Panjang bagi wire lah. Dan wire ni juga mesti ada apa? Cross sectional area. Inilah luas keratan rentas lah bagi wire ya. So untuk luas ni boleh ambil dekat hujung ni, ataupun boleh ambil dekat tengah-tengah ni lah ya. Kalau kamu potong kat sini, kamu akan dapat inilah luas. Okey. Luas keratan rentas bagi wire ya, masih lagi A lah. Ni juga akan jadi A. Okey, so maksudnya kan untuk wire ni, rintangan dia mesti bergantung kepada dua faktor ni lah, iaitu panjang bagi material yang digunakan serta luas permukaan bagi materials. Okey. So untuk material ni, okey, dia mesti ada nilai resistivity-nya yang tersendiri lah. So nilai resistivity ni mestilah tetap bagi setiap bahan. Kan, seperti yang saya terangkan sebelum ni, setiap bahan mesti mempunyai nilai ketahanannya yang tersendiri lah. Mesti mempunyai nilai resistivity-nya yang tersendiri. Okay, so here I will show you the several materials lah. Okay, the value of the resistivity. Okay, so the table here we show that the resistivity for various material at 20 degrees Celsius. Okay, means that
nilai resistivity ni bagi bahan berkenaan akan berlaku pada suhu 20 degree Celsius. So dekat sini suhu ni kita dah tetapkan. So bahan-bahan ni dia punya nilai R, rho ni mesti berlaku pada suhu 20 degree Celsius. For the example, kita ada silver. Silver ni the resistivity rho is 1.59 times 10 power of negative 8 ohm meter. Then you ada example yang lain, copper. The value is 1.68 power of negative 8 ohm meter. Aluminium 2.82 power of negative 8 ohm meter. And the resistivity for the gold is 2.44 power negative 8 ohm meter, and glass, the resistivity is 10 power of 10 to the 10 power of 14 ohm meter. Ini adalah semua nilai-nilai resistivity bagi beberapa bahan lah, yang mana ianya berlaku pada suhu 20 degree Celsius. Berbalik kepada equation tadi hubung kait tadi. Yang pertama kita ada R berkadar dengan panjang L lah. So dekat sini kaitannya adalah kalau bahannya itu panjangnya bertambah, bermaksud rintangan bagi bahan juga akan bertambah manakala R berkadar songsang dengan luas permukaan. Sekiranya luas permukaannya bertambah, bermaksud kerintangan bagi bahannya akan berkurang. Itu kaitannya lah untuk nilai R dengan L, juga nilai R dengan luas permukaan. Baiklah, rasanya itu sahaja perkongsian saya untuk subtopik 3.2.